Shalom, shalom, eba mama na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Mimie mama aliniona, ninakuja katika nyumba zenu. Karibu, 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 kokote kwenye unapatikana mama. Kokote kwenye uko ukue Afrika, ukue Canada, ukue Kenya, ukue Tanzania, ukue wapi, kokote kwenye unapatikana, ukue Marekani, uwe musteti yoyote ile kwenye uko. Najua wakati nilileta habari ya Bikwembe, ilishakuwa kama miaka ngapi inapita. Lakini watu wengi walipata ile habari, watu wengi walisema yenye wanataka, watu bengi balizunguruka, balipanda balishuka, kila mtu alisema yenye anataka, bakutukana balitukana, bakuziaki baliziaki. Yote ni kazi ya Bwana, kwa maana watu bote abawezi kukubali neno la Mungu, kwa maana sie bote hatukuitiwa juu ya hii kazi. Anasema wenyewe waliitwa ni wengi, wenyewe walichaguliwa ni wachache. Na ndio maana neno yenye mimi naweza kuleta hapa, najua haiko kila mtu mwenyewe anaweza kuipokea kama gisi Mungu anataka. Batu bote hatuko sawa. Hata gisi tuko pale, najua kuko wengine wakiniona tena hapa ninasema hapa juu ya Bikwembe, najua wengi watazihaki. Wengi watazihaki, wengi watasema, lakini sie tuko hapa, hatuko hapa juu ya batu. Tukikuwa hapa juu ya batu, kazi ya Mungu haitafanyika. Lakini tuko hapa tuko hapa juu ya mwenye alitutuma. Tuko hapa ya mwenye alitupaka mafuta. Tuko hapa ya mwenye alituchagua tangu misingi. Ndio maana tunasimama mahali hapa. Na ndio maana hatutatoka hapa mpaka pumzi yetu ya mwisho itatoka. Hatukufuata wanadamu. Amen. Na Mungu awabariki sana. Ni mimi mama aliniona, ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Tunda mjakazi wa Bwana, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ninamsalimia kama Joez da Francine, ninakusalimu. Clarisse, ninakusalimu. Ni wengi washakuwa pale, sioni majina yao, na Mungu awabariki sana. Ni mimi mama aliniona, ninaleta habari ya Bikwembe. Hapa niko na kikwembe. Niko na kikwembe wa mama, na ndio maana nilikuwa nataka muite wa mama tuone, tufundishane juu ya hii mavazi yenye tuko tunavala. Batu munapenda mabari, mtu atabambia mushe, amutashe. Hii ni somo ya siku ya leo, ni juu ya hii manguo tunavala. Batu bengi wananiuliza juu ya hii manguo. Kila kwenye mimi naenda, mama aliniona shakwa sakalanga. Kila kwenye ninaenda, jambo mama. Kila kwenye ninapita, jambo mama. Bengine wanashindwa kunyamaza, bengine wananiita, wanaambia mama, tunaona unapendeza mama, unavala Bikwembe. Lakini mama, ulikataka Bikwembe. Unavala sasa Bikwembe wewe. Watu bengi wananiuliza, na Mungu awabariki sana. Ninawapenda nyote kwa jina la Yesu, na wenye biko wananiita, wananiuliza, nikienda fasi yoyote ile, watu wananiambia, Mungu awabariki sana. Na ndio maana nitakuleta leo mwangaza juu ya hivi Bikwembe. Kama kisi mimi navala hapa kikwembe, naweza mnaona mimi navala. Naweza mnaniona, ngoja nisogee nyuma. Sijui kama mnaniona mzuri. Ninavala kikwembe, ninavala libaya. Ninavala na kikwembe. Naweza mnaona. Ninavala kikwembe, mimi narudia nyuma kidogo ili muweze kuona mzuri. Ninavala libaya ya yulu, na mimi ninavala kikwembe. Amena. Kwa maana sisi tuko mama wa Afrika. Mama African. Mama African wote anapendaka kikwembe. Sie wote tunapendaka Bikwembe. Hata kama nilivikata, njoo manguo yenye ya mama yetu walivalaka. Njoo manguo yenye tulikomalia amo hii manguo. Hii manguo hii njoo yenye tulikomalia amo, njoo yenye wakati tuliolewa, njoo manguo zenye tulipewa wakati tunazala, banatupatia kobote lengi. Papa unazala unatoka maternity anakuzia hii nguo, kama bakukuzia hii nguo na ulizala manake wewe hauna bunyumba. Maanake wewe hauna bunyumba, hauna bwana. Amen. Hii ni manguo ya Baafrikain. Ni manguo ya Baafrikain. Baafrikain bote banapenda hii manguo. Hii njo number 1. Ingawa ingine manguo ilikuya baze. Mabitu gani mabaze rishe. Mamalenda ilikuya. Lakini number 1 nguo ya Afrika ni hii kikwembe. Kila mtoto mwanamke anatoka Afrika anapenda hii nguo, anapenda hii kikwembe. Na ndio maana mnaona kwa mitandao kote
batu banaenea na kuvala manguo ya bikwembe batoto ya Mungu. Sagisi nilikataka ile manguo, na mimi ninakuya tena siku ya pili juu ya hii manguo. Kama una she na Mungu atakubariki, she pale mama waweze kuingia, kwa maana ninajua mama bote wakati nilikata manguo batu balishe na mimi sikuambia bashe. Batu baligabula video. Batu baligabula video. Wakati nilikata hii manguo hii, batu baligabula video. Hakuna mtu mwenye niliambia kashe hata umoja. Lakini gisi nilikata balisambaza majina yangu, balisambaza ile video, TikTok yote iliala. Mama aliniona, nilienea dunia mzima. Bakutukana walitukana, bakuziaki waliziaki. Yote ninamshukuru Mungu. Amen. Na ndio maana tena leo kama gisi nilikataka manguo, naoza munaona mimi navala manguo. Naoza munaona mimi navala kikwembe. Naoza munaona si munaona mimi navala kikwembe batoto ya Mungu. Sasa iko aye, mama unavala bikwembe. Mama unatuconfuse. Wanjo nikataka manguo. Tena unavala na weki kikwembe. Biko aye mama, tueleze sasa. Karibu mama, nikueleze nini inaendelea juu ya bikwembe. Na sitakwambia enye mimi nawaza mkichwa. Nilikia na message kutoka kwa Bwana wa majeshi, Bwana mabwana, muumba mbingu na nchi, mfalme wa wafalme. Sikukuya hapa tu na porotuka tu natoka nasema ngoja niende sema sasa juu ya bikwembe juu mimi na bivala. No, sikuja kujitetea. Nilikuja nichangie na wewe ili uweze usiwe na mashaka juu ya kuvala bikwembe. Usiwe na shaka wala usikuna jiuliza mbona tuko tunamuona mama anavala bikwembe. Mbona mama tuko tunamuona kwa video na alikataka bikwembe. Usijiulize mambo mengi. Hapana. Nilikuwa nataka leo tuchangie mimi na wewe sauti iliyotoka kwa Bwana wa majeshi. Amena. Na ndio maana nilikuwa nasema karibu she pale ili sie bote tuweze kuchangia na bamama bengine baingie basikilize. Sunona mimi nalalamika she pale bata she. Ninakusalimu Demso. Na kuona pale. Jambo. Mie niko mtumishi wa Mungu, watoto ya Mungu. Mie sikujiita mkazi ya Mungu. Nilitaka niwaoneshe vile kama mie niko mtumishi wa Mungu. Sikujiita mkazi ya Mungu. Hakuna mwenye alinichagula mkazi ya Mungu. Hakuna mwenye alikia kunambia mama fanya hii kazi. Hakuna. Nilizaliwa na mimi nilikomala, nilikuwa muluyenge. Sikuyuwaka siku mwaka kama mimi nitapita hapa. Mimi nilikuwa mtu wa haya sana. Sikukuwa napenda kuona watu. Kwenye nilikomalia banayua. Bakwetu bananiyua. Sikukuwa najua. Shalom. Mungu awabariki, nafurahi sana kukuona pale Demso. Ubarikiwe sana. Ni mie wenu, mtoto wenu. Batoto ya Mungu, mama aliniona ni mtumishi wa Mungu. Nampenda Mungu sana. Nampenda kwa maana ameniokoa, amenipa wokovu wa kweli. Amenichagua. Amenichagua katikati ya familia yangu. Amenichagua ulimwenguni. Nampenda Mungu sana, ameniokoa. Ameniokoa iko wokovu. Yesu wangu, nashukuru papa. Nashukuru papa, umenitoa mbali papa. Sipendaki nitafakari kwenye mimi natoka mbali watoto ya Mungu. Mungu amenichagua, sikukuwa najua. Sikuwaza hata siku mwaka mimi nitasimama hapa niseme mbele ya watu. Nilitaka tukuonesha kama Mungu analijua. Anajua jina langu, anajua maisha yangu. Mungu ananipenda na mimi nampenda Mungu. Na ndio maana sitaacha kumshuhudia Mungu. Ingawa utanitukana, ingawa utanilambia majina yote, hakuna gesi nitajitoa hapa. Hakuna gesi nitaacha hii kazi. Ni kazi nilipewa na Bwana. Gesi ya kujitosha, na mimi niko mtu, niko mwanadamu. Niko mwanadamu, naweza penda na mimi nikuwe mama, niko Marekani, niko Ulaya. Sikose kitu watoto ya Mungu. Nilikuwa kule kwa Afrika. Mama, niko nawapatia ushuhuda wangu. Nilikuwa kwa Afrika, nilikuwa napenda makeup sana. Nilikuwa napenda kujipodoa sana. Nilikuwa napenda na mimi nivale mabiju, nilikuwa navala mabiju, nilikuwa nasuka nywele. Nilikuwa na salon, nilikuwa nasuka watu nywele. Mimi peke ninasuka nywele yote. Nilikuwa navala mapantalo. Nilikuwa navala majipe za mfupi.
Nilikuwa navala bifua wazi, migongo wazi, navala gisi mimi nataka. Wakati nilikuwa kule nilikuwa siafika Marekani, nilisema na mimi nikifika kule Bulaya nitavala mzuri kuzidia. Nitavala mzuri, nitavala mabiju, nitafanya nini? Kila mtu anatoka kwa Afrika na kuja na akili nyingine. Nilikuwa na akili yangu hapa kusema mimi nafika Bulaya. Ilifo kabisa nitakuwa mama de valeur. Nitakuwa mama de valeur kwa maana hapa Marekani tuko na pesa. Kwa Afrika kupata nguo sipere hii, kupata sipere hii haikukuwa muza watoto ya Mungu. Sio kila mtu alikuwa anavala sipere. Hata mabibi ya babwana wengi hawakuwa wanavala masipere. Kupata sipere mpaka unayua unajikaza. Sipere ilikuwa ma $100, $120, $130. Nani mwenye atapata $130 aende kuuza sipere? Batu walikuwa wanaishia mu mademi sipere, mu Dubai, mademi sipere, ile ma real, njo mangoba mingi walikuwa wanavala majorite. Kwa maana haiko kila mtu alikuwa anapata $100. $100 mko mnaona hii noti mwa $100. Sio kila mtu. Kuko wenye walikuwa hapa Marekani na gisi walizaliwaka hawakuonaka $100. Watoto ya Mungu, nilikuwa napenda na mimi kujipodoa. Nilikuwa nakuyua, nilikuwa napakala produit watoto ya Mungu. Nawaambiaka kila siku. Nilikuwa napakala produit, nilikuwa mweupe. Nilikuwa napenda liksi na mimi ni apparaître mbele ya watu. Natia manywele yangu ya mzuri na mimi menshi. Nilikuwa nasuka mtoto wangu anasuka naenda ku salon, nasuka mtoto wangu ananitia kila yenye mimi nataka. Napenda na mimi kuvala mabiju, napenda nivale na mimi nitakate, na mimi nikuwe bien, nifanye nikuwe gisi niko naona ba mama biko banaserebuka mu Facebook. Ba mama biko banaserebuka. Ba mama manake banajipakala produit banatakata, banavala bien, unaona ba mama banapendeza ya mwili. Ndio maisha yangu na mimi nilikuwa na yua hivyo. Watoto ya Mungu. Ndio uko kwa Afrika uko na ndio nilikuwa Afrika du Sud. Mimi sikuikalaka mkambi watoto ya Mungu. Sikuikalaka mkambi. Mimi nilitoka Afrika du Sud nikakuja mpaka pa Marekani. Ukiangalia Afrika du Sud na hapa, kitu kidogo tu ndio kinapishana. Kidogo tu. Watoto ya Mungu nilikuwa napenda na mimi maisha ya raha ya kujionesha, bambone, banione. Hakuna produit nyingi sikupakalaka mu maisha. Nilikuwa navala mapantalo. Nilikuwa nafanya vyote. Nilitoka kule Afrika du Sud niko nakuja hapa. Niko nasema na mie Marekani bataniona. Bataniona nitavala. Nitapakala produit. Kama ni mabiju, nitavala mabiju. Amen. Sijui kama mnasikia sauti yangu. Sijui kama mnasikia sauti yangu. Daista niandikie pale kama mnasikia sauti yangu mzuri. Sauti yangu iko chini. Nataka niandikie pale. Nilikuwa nakuya na mimi nasema nitakuwa hivi watoto ya Mungu. Niko na mwili na mie. Nani mwenye anachukia raha? Nani anachukia kupendeza? Nani anachukia? Tulikuwa kule kwa Afrika, hatukukuwa na pesa. Tulikuwa tunajikaza na bule wa kidogo. Tunapata wa kidogo tunaimelea watoto. Mwingine tunajikaza, unauza taka produit na upakale, unauza taka mesh na unatia, unajikaza unavala taka nguo, ulikuwa unajikaza kaza, unafanya ka business na mimi nionekane hata mu watu. Na hatukukuwa na kitu kia ajabu. Bure kwa mafranga tu wa kidogo kidogo unaenda unatafuta, ukipata ka $20 unaya $10 nitaimelea watoto, hii $10 nyingine nitaifanya nini? Amen, na Mungu akubariki sana. Oliva, Mungu akubariki sana. Niliwaza sauti yangu amuisikie. Nasikia watoto ya Mungu. $10 ngine kibakia, ninajikaza na mimi nitie plante, niuze kameshi, niuzie watoto, na mimi napakala nauza kaka mafuta, napakala kangozi kana menyuka. Na mimi nionekane tu watu tulikuwa tunajikaza. Sasa wakati tunaanza kuya huko tuko tunasema tukifika kule kwenye wanasema kuna koka mapesa, kule kabisa nitavala. Kule nitavala, nitatia mabiju, nitapakala produits za bei. Hapana ima produit tuko tunapakala Afrika, unapakala produit wiki mbili unapata matampo. Kule Marekani banasema kuko mafuta za mzuri. Nitauza mafuta, nitapakala, nitakuwa mweupe. Nitakuwa wa mzuri. Nitakuwa mzungu watoto ya Mungu. Amen. Nilikuwa na ile mawazo watoto ya Mungu.
Wakati nilifika hapa Marekani na familia yangu, nikafika Marekani tukapata pesa, niliuza mafuta, nilipakala, tungali tunafika na ile mayasho ya kufika Bulaya. Mayasho ya kufika Bulaya. Manguo iko wapi? Masipere ziko wapi? Makabelo ziko wapi? Hizi human hair mnasema manywele za Bahindi ziko wapi? Tulikuwa tunaziuza, tunachanganyikiwa, tunapata pesa. Tukatikisa mwingine pale Georgia kwenye nilikuwa pale. Toa hii mpaka unafika huko unauza vingine unasabu kama unakuwa kanavyo. Kumbe Bwana yuko anasema wewe njoo kunacheza na hivi, nitakukamata utashangala. Sikukuwa natarajia wala sikupangaka mu maisha yangu. Niko napapatia tu historia kadogo. Kwa maana watu mnapenda kuziaki, mnatukana. Muwe makini kutukana kila mtu. Msikie kubeba mizigo yenyewe mtashindwa kwenye mtaituia. Utanitukana pale gisi unataka, ile matusi utaituia wapi? Kwa maana neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo, anasema kila neno enye haina maana, kila neno wanadamu walioongea katika vinywa vyao enye haina maana, siku ya hukumu watatoa hesabu. Sasa wakati unaikana pale kunitukana, unaandika venye unataka, uwe makini sana. Mimi ninafanya kazi ya Mungu, wewe unatukana. Auoni kama unabeba laana ndani ya kizazi chako, ndani ya watoto yako? Muwe makini sana kutukana kila mtu. Kwa maana ni laana unatia mfamilia yako, unatia laana ndani ya maisha yako. Utatubia wapi? Bengine walinitukanaka banashindwa hata kuandika message kunambia mama, unisamee nilikutukanaka. Musama batu banashindwa kuilomba, batakufa na ile mazambi na habatamuona Mungu. Kwa maana habayaweza kutengeneza, habayaweza kuomba msamaha. Kuomba msamaha haiko ujinga watoto ya Mungu. Kumwambia mtu sorry, kuambia mtu nisamee haiko ujinga, ni hekima kubwa sana. Watoto ya Mungu, nilifika hapa Marekani na mimi nilicheza. Nilizunguruka, nikazunguruka na mimi, nikafanya vya kufanya nikasema mesha iko wapi, mafuta iko wapi, vitu gani viko wapi, nikazunguruka. Bwana aseme chunga. Nikakutana makanisa za Maluyenge, watoto ya Mungu. Nilikutana makanisa, Mungu akubariki wewe mwenyewe kuna love, Mungu akubariki sana. Nilikutana makanisa za Maluyenge. Mushe watoto ya Mungu, mtumikie Mungu. Nikakutana makanisa za Maluyenge za Banzambe Malamu, zenye sikuyuwaka mimi asibe Banzambe Malamu. Zamani kule kwetu tulikuwa tunasikia makanisa Banzambe Malamu, tulikuwa tunaogopaka kuzingia hapo. Lakini wakati tulifika hapa Marekani, Banzambe Malamu makanisa walitukaribisha, tukaingia kwa kukutana mwele makanisa, ni ambiance watoto ya Mungu. Amen, na Mungu akubariki sana. Ilikuwa ni ambiance makanisa za Luyenge. Tuliingia mule tulikutana ni muziki paka kukatika viuno mule viuno